Pred nama je prilično apstraktni korak. Kao što znate, postoje dva osnovna koncepta prirode stvarnosti. Demokritov, da je osnov fizičkog sveta materijalna čestica, koja u nekom momentu nekako stvara misao. I obrnuti platonistički koncept, da je ideja, to jest misao ili svest, ta koja stvara materijalni fizički svet stvarnosti. Platon je verovao da je sve svet ideja, jer ne postoje broj, krug, linija, sfera, već samo nesavršene, apstraktne forme koje doživljavamo kao objektivne. Platon je na prijemnom ispitu u svoju akademiju zadavao zadatak da student nacrta krug. Primljen bi bio samo onaj koji je znao da je to nemoguće, jer savršeni krug je nemoguće nacrtati. Oni koji bi pokušali nacrtali bi neki krompir. Također, znate da ne postoji proces stvaranja materije. Vi možete sagledati transformaciju, ali samo stvaranje ne. Informaciju ili imate ili nemate. Možda će vas malo šokirati ovo što ću reći, ali moram na ovom mestu da pomenem. Pošto znamo da svakog momenta fokusom u sadašnjosti menjamo potencijalne mogućnosti u budućnosti, mi istovremeno sve vreme menjamo i prošlost. Zato istorija nikada ne postoji i nije postojala kao jedna ista. Činjenice su promenljive. Nauka zastupa stav da postoji objektivno deterministička stvarnost. Nauka zastupa stav da postoji objektivna deterministička stvarnost. Osnovni razlog je što imamo kontinuitet informacija koje dobijamo putem čula, koja smatramo adekvatnim prenosiocima izgleda spoljnog sveta. Idealistička filozofija pak smatra da nemamo nikakav direktan, već samo posredan dokaz o postojanju sveta izvan nas. Zaista, ako znamo da će pojave ili objekte svako od nas doživjeti subjektivno, što najbolje dokazuju umetnička dela koja svako doživi različito, moramo da zaključimo ili niko ne vidi realnu stvarnost kakva stvarno jeste, jer svi nosimo sopstvene naočare u boji, ili ne postoji objektivan svet, već samo subjektivni svetovi. Kao što je napisao u svojoj pesmi Slon Jovan Jovanović Zmaj, poslužit ćemo se i mi ovom ilustracijom ako imamo ljude koji, na primjer, ne znaju šta je to slon, i ako ih zamolimo da steknu sliku o njemu na osnovu svog čula dodira. Svako bi rekao da je slon ono što doživi u svom iskustvu. Zašto bi postojao svet koji niko ne doživljava onakav kakav je stvarno? Zvanična nauka materijalnog realizma zasniva se na načelima determinizma i kauzalnog kontinuiteta, to jest na stvarnosti koju možemo percipirati čulima ili ih izmeriti. Prema neurofiziolozima i drugim stručnjacima za mozak, svijest je epifenomen moždanih aktivnosti, to jest materija je primarna realnost. Navodno, električni impuls se preko sinapsi prenosi na neurone zbog hemijskih promjena. Po njima, kao što želudac stvara kiselinu, tako mozak stvara svest. Neurofiziolozi pogrešno postavljaju osnovnu premisu da je svest epifenomen materije, to jest mozga. Imaju dokaze za to. Kakve dokaze? Kada se stimuliše deo korteksa, dolazi do efekata u psihosomatskim funkcijama. Ogledi pokazuju kako oštećenja ili promene na mozgu utiču na motoriku i menjaju stanje uma. Prema tome, zaista ispada otud da je mozak tvorac misli. Ne, oni su primetili prirodnu zakonitost. To je kao kada bismo pomislili da je automobil tvorac kretanja po autoputu, a ne da je unutar njega neki entitet koji to stvarno radi.
Pa kažemo, auto je skrenuo u stranu jer su se točkovi pomerili, a to se desilo zato što se volan pomerio u stranu. Međutim, kada se ošteti deo vozila, normalno je da će doći do promjena funkcija, ali to ne znači da je samo vozilo stvaralo odabir kuda će i kako da se kreće. Drugačije rečeno, njihov zaključak je pogrešan jer merni aparat uslovljava rezultat merenja svojom prirodom. Kao što će vam svaka akcija biti zakivanje ako u ruci imate čekić. Ali tako, naučnici upadaju u paradoks jer ispada da produkt materije deluje na tkivo od koga je građen i time stvara sam sebe. Pravo pitanje je, ako naše misli stvara materijalni organ, mozak, ko opaža mozak i time ga stvara? To je kao kada bi glumac snimljen na filmskoj traci mogao da upravlja radom kinoprojektora koji ga reprodukuje. Današnji čovjek koji posmatra svet i sebe kao materijalne konstrukcije pravi grešku kao lekari kada prepisuju lekove pacijentima. Pacijent se žali da ima tegobe i lekar mu prepiše terapiju. Neko vreme mu je bolje, ali nakon izvesnog vremena simptomi se ponavljaju i usledi nova terapija. Ono što nam se čini je da mi lečimo uzrok koji terapijom otklanjamo, međutim to je greška. Zamislimo da je naše telo automobil, kome dok je nov ništa ne fali, ali posle nekog vremena počne da se kvari. Popušta sajla za kvačilo, cure amortizeri i sl. Lekar za automobile prepiše terapiju, zameni delove i opet neko vreme auto radi, ali se najčešće ponove isti simptomi posle nekog vremena. Mi pomislimo da je razlog što je to potrošni materijal, ali gubimo iz vida da nije telo to koje treba lečiti. To jest, nije automobil taj koji ima problem, nego onoga ko upravlja njime, a to je šofer. Šofer je naša svest. Ona upravlja telom da li će voziti pažljivo i održavati svoje fizičko vozilo u dobroj formi ili će ga tretirati tako da počne da otkazuje. U mnogome naše stanje zavisi od nas samih i onaj koga treba lečiti je duh, a ne telo. Promenom paradigme duha, velikim delom se menja ne samo fizičko stanje tela, već i same okoline sa kojom činimo neraskidivo jedinstvo.